जिम्बाब्वे को बड़ व्यवधान रही भारत सेमिफाइनल पर टीम इंडिया को दरकार आ गोटे जीत। T20 विश्वकप ग्रुप 8 द्वितीय मैच रे जिम्बाब्वे को बड़ व्यवधान रे हराई भारत। जिम्बाब्वे को 72 रन रे हराई टीम इंडिया। चेन्नई में खेल जाता मैच रे भारत प्रथम बैटिंग कर 256 रन करथिला। संजू सैमसन 24 रन, अभिषेक शर्मा 55, ईशान किशन 38, सूर्यकुमार यादव 33, हार्दिक पांड्या को अपराजित 50, तिलक वर्मा 16 बॉल रे धुआंधार अपराजित 44 रन करा यार जवाब रे ब्रेन अपराजित 97 रन करथिले भी जिम्बाब्वे विजय लक्ष्य ठारू 73 रन दूर रही जाइतिला। भारत यह विजय सहित सेमिफाइनल आशा उज्जीवित करिछि। भारत वेस्टइंडिज विपक्ष तार शेष मैच जितिले ही सेमिफाइनल स्थान पक्का करिबो। जदि वेस्टइंडिज से मैच जितिबो तेबे से मध्य सेमिफाइनल को जिबो एवं भारत विश्वकप बाद पड़िबो। तेणु 1 तारिख रे भारत वेस्टइंडिज मैच जितिबा निहाती जरूरी। वेस्टइंडिज विपक्ष मैच जितिबा जरूरी। तेणु मैच उभय दल पई डू और डाई। क्रीड़ा सांबादिक विमल कुमार आम सहित फोन में जोड़ी सारे सर अपन आलोचना को स्वागत करुच्ची। आज मैच निश्चित भाव वन साइड थिला कहि परिबा, तबे आगो को केमिति देखुछन अपन इंडिया रा जर्नी? देखो आज मैच तो बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला जे विजय जरूरी थिला, किंतु विजय आउ टिके अधिक रन रे हेइथिले भलो हेइ थांता। अच्छा, तो आसता 1 तारिख रे जेहेतु आमे वेस्ट इंडीज के भेटिबु, जो दल जितबो से दल सेमीफाइनल को जीवो। किंतु ता पूर्व आमको टिके चिंता करिया दरकार जे एई मैच रे जदि अधिक रन रे आमे जितथान देले हमर रन रेट नेट रन रेट पॉजिटिव रही थांदा, तथापि माइनस से आमे रही कहीं ना काले जदि से दिन वर्षा हुए बा कम समस्या हैला, जदि मैच टाई हुए किंबा रिजल्ट न आसे एक पॉइंट मिले ताहले बेनिफिट हमर वेस्ट इंडीज को मिले। तेणु आज शेष ओवर जहाँ गला जे आमर प्रमुख बॉलर माने साउथ धर जो जसप्रीत बुमराह एवं हार्दिक पांड्या को न लगे कि दुबे को बॉल देवाटा आदु माने प्रासंगिक नथिला। कहीं से 2 ओवर 46 रन देले महंगा साब्यस्त हेले। तो एतिक रन माने व्यय न होइतिले हमर आउ टिके नेट रन रेट टा बढ़ी जाई थांता, माइनस रु प्लस हेइ पाथांता। तेणु आमे चाहूछु जे 1 तारिख रे लड़ाई हो कोनसी प्रकार वर्षा किंबा अन्य समस्या सृष्टि न हो, पूरा खेल हो एवं भारत जितिले आमे जाई सेमीफाइनल को जाई परिबो। आज सामग्रिक भाव को देखा गला आमे जितिछु सत, किंतु सेमाने जिम्बाब्वे उटे दुर्बल दल भाव 184 रन करबा पिछा माने करिकी एतकी रन करबा कम नथिला। एवं ताकर जो ओपनर ब्रायन बेनेट जो अपराजित 97 रन कले बहुत चमत्कार थिला। कहीं ना भारत विश्व 1 नंबर एवं डिफेंडिंग चैंपियन, भारतीय बॉलिंग मध्य विश्व 1 नंबर। तेणु जो 1 नंबर बॉलर को विश्व सामना करिकी अपराजित 97 रन करबा एटा कम बड़ कथा नथिला। तेणु ताकर धैर्य ताकर खेल निश्चित भाव में प्रशंसनीय। जिम्बाब्वे विदा हो जाइए क्रमान्वये 2टा मैच पराजित होगी सुपर 8 से, किंतु प्रदर्शन बेस प्रशंसनीय रहिला। सेमाने पूर्व श्रीलंका को ता पूर्व ऑस्ट्रेलिया को पराजित करथिले। एथर संस्करण रे जिम्बाब्वेर प्रदर्शन बहुत उच्च कोटीर रहिला। तबे गोटे कथा कहि पारि जदि कुआ जाय क्रिकेट रे कैच पकड़ो मैच जीतो, तो आज जिम्बाब्वे हारिबार एटा गोटे बड़ कारण कि बहुत गोटे कैच से मिस करिसंती स्टार्टिंग रो जो देखिबा। हाँ, निश्चित भाव में देखंतु खेल छोट छोट मिस भी सेटा बड़ समस्या है कि सृष्टि कर। तेणु से कैच भी गोटे कैच हो रन आउट हो किंबा जो कौन मिस्टेक आम बड़ समस्या है कि छेड़ा जोटा आज मैच रे मते आपने देखिले। आमे ते सुंदर बॉलिंग कलु किंतु तांको ऑल आउट करि पारलु। यदि आमे पूर्व दक्षिण अफ्रीका मैच कथा कहिबो, आमे 111 रन रे हमर विश्वर सबुठु शक्तिशाली बैटिंग लाइन थाउ भी आमे 111 रन रे मात्र ऑल आउट हेइतले। तेणु सेमान तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कले एवं एते माने 184 जाय जिबा 6 विकेट रे माने
ମାନେ କିଛି କମ କଥା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଭାରତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର ଯେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆମ ରଣନୀତିକୁ ଦୃଢ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ରଣନୀତିକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ସେମିଫାଇନାଲ ତ ଯିବୁ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଯେ କୌଣସି ବଡ ଦଳ ଆସୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆସୁ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଇଏରୁ ଯିଏ ବି ଆମର ସାମ୍ନା ଆମ ସହିତ ହବ ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରିବୁନି ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଟାଇଟଲ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବୁ ବା ଆମ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରିବ। ନହେଲେ ଏମିତି ତ ଇତିହାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2007ରୁ କେହି ବି ଘର ମାନେ ପର ଟାଇଟଲ ବଜେଇ ରଖିପାରେ ନାହାନ୍ତି। ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଛନ୍ତି ଭାରତ 2 ଥର ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଛି, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, ଇଂଲଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦଳ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 2 ଥର ଜିତିବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ କଥା ଦେଖିବା ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଖେଳୁଥିଲା ଯେମିତି ଦୁଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେମ୍ ଟିମ୍ ରିପିଟ୍ କରାଗଲେ ଭଲ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ସେ 50 ରନ୍ ବା ଗୋଟେ ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବସା ଯାଇଥିଲା ସେଟା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନଥିଲା। ସେ ଦଳକୁ ଫେରିଲେ ଭଲ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଜଣେ ସ୍ପିନରକୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ଏକାଦଶରେ କେମିତି ରଖାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ସାଧାରଣ ଦଳ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ମଇଁଷି ସିଂହ ପଟା ଜୁଚିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା, ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ସେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଥିବେ ସେ କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ରଣନୀତି ନେଇକି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଖେଳାଳି କୋଲକାତା ପରିବେଶ ସହିତ ଆଇପିଏଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି କଲିକତା ହଉ ବା ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଭେନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ହୋମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭଳିଆ। ଆଇପିଏଲ ସେମାନେ ନିୟମିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିରିଜ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମ ତା ପ୍ରତି ପୁରା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲଗାତାର ଫ୍ଲପ୍ ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ଆଜି 55 ରନ୍ର ଯେଉଁ ସ୍କୋରଟି ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ସେ ଜଣେ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଫର୍ମର ନଥିଲେ ବି ଆମକୁ ଦରକାର ଯେ ସେ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଜିତିବାରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଧାରରେ ସେ କେତେବେଳେ ଫର୍ମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ସେ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବେ। ତେଣୁ ଦରକାର ଏଇଭଳିଆ ସୁପର 8 କିମ୍ବା ସେମିଫାଇନାଲ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯେ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଦଳକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ ବା ବୁଷ୍ଟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ଫର୍ମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସୂଚନା। କାହିଁକିନା ଓପନିଂରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ ଭାଗିଦାରୀ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ସ୍କୋର ଛିଡା କରିପାରିବୁ ବା ଚେଞ୍ଜ କଲା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁପର ଓଭର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟର ଦଳକୁ ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ଟା ଗୋଟେ ଭାଇଟାଲ ପାର୍ଟ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟସ୍ ତ ଟସ୍ଟା ସଦାବେଳେ ଭାଇଟାଲ କେତେବେଳେ ହୁଏ ଯୋଉଠି ଭିଉ ପଡେ କାକରକୁ ନେଇକି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଏ। ଯୋଉଠି କାକର ସେଇ ଟସ୍ର ଭୂମିକା ମାନେ ତାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଚେଞ୍ଜ କରିବା ସେତେବେଳେ ସହଜ ହୁଏ, ବୋଲିଂ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ କାକର ପଡେ ସେତେବେଳେ ବୋଲିଂ କରିବା ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଡ୍ୟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ଚେସ୍ର ମାନେ ଟସ୍ର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଥିଲେ ବିମଳ କୁମାର କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ଯେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଯେ ଭାରତକୁ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ହୁଏତ ଆମେ ବିଟ୍ କରିପାରିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ପକ୍କା ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।